Magandang araw, ¿cómo está? Bueno, no he grabado una nueva lección en las últimas 2 semanas porque estuve fuera del país, en Perú específicamente, por un evento y lamentablemente me enfermé. Pero bueno, sigamos con nuestras lecciones en filipino y lo importante es continuar, ¿verdad? Bueno, solo ten paciencia con mi voz por ahora. Y bueno, vamos a comenzar. En esta lección vamos a aprender sobre los determinantes o marcadores ni, ni na, nang y nang mga. Otra vez, ni na, nang y nang mga. Estos marcadores se llaman pantukoy en la gramática filipina. En la gramática filipina, pantukoy significa determinante, artículo o marcador de sustantivo. La función de los pantukoy se usan para indicar o señalar un sustantivo dentro de una oración. Y estos pantukoy pueden marcar si el sustantivo es específico, genérico, singular o plural. Y bueno, voy a darte una explicación detallada de los pantukoy ni na, nang y nang mga con sus usos y ejemplos claros en filipino. Primero vamos a empezar con nang. Nang. Su primer uso es como marcador del complemento directo o objeto de la acción. Se usa nang cuando un sustantivo es el objeto afectado por la acción en una oración en voz activa. Algunos ejemplos. Kumain ng tinapay si Juan. Kumain ng tinapay si Juan. Tinapay o pan es el objeto del verbo kumain o comió. Siguiente. Uminom siya ng tubig. Uminom siya ng tubig. Tubig o agua es el objeto de uminom o bebió. Bumili ako ng sapatos. Bumili ako ng sapatos. Zapatos es el objeto de bumili o comprar. Otra vez leamos los ejemplos. Kumain ng tinapay si Juan. Uminom siya ng tubig. Bumili ako ng sapatos. El segundo uso de nang es como marcador de posesión o equivalente a de en español. Se usa nang para indicar que algo pertenece a un sustantivo común, no nombre propio. Algunos ejemplos. Ang bag ng babae ay pula. Ang bag ng babae ay pula. Ang kotse ng doktor ay bago. Ang kotse ng doktor ay bago. Ang bahay ng pamilya ko ay malaki. Ang bahay ng pamilya ko ay malaki. Leamos de nuevo los ejemplos. Ang bag ng babae ay pula. Ang kotse ng doktor ay bago. Ang bahay ng pamilya ko ay malaki. Diferencia de nang con ni que se usa para nombres propios. Ang libro ng bata, el libro del niño. Ang libro ni Juan, el libro de Juan. Niño es un sustantivo común, mientras Juan es un nombre propio. Siguiente, nang se usa como forma no enfática del artículo ang. Cuando hablamos de sustantivos no específicos o plurales, usamos nang en lugar de ang. Por ejemplo, bumili ako ng mangga. Bumili ako ng mangga. Mayroon akong maraming libro ng matematika. Mayroon akong maraming libro ng matematika. Ng mga. Ng mga. Ng mga se usa como marcador del complemento directo en plural. Se usa ng mga cuando el objeto de la acción es plural. Algunos ejemplos. Kumain siya ng mga prutas.
Kumain siya ng mga prutas. Mga prutas o frutas es el objeto en plural de kumain o comió. Bumili ako ng mga sapatos. Bumili ako ng mga sapatos. Sapatos es plural aquí. Nagdala kami ng mga regalo. Nagdala kami ng mga regalo. Llevamos regalos. También ng mga se usa como marcador de posesión cuando el poseedor es plural. Se usa ng mga para indicar posesión plural con sustantivos comunes. Algunos ejemplos. Ang bahay ng mga doktor ay malaki. Ang bahay ng mga doktor ay malaki. Ang libro ng mga estudyante ay bago. Ang libro ng mga estudyante ay bago. La diferencia de ng mga con ng. Ang kotse ng doktor. Ang kotse ng mga doktor. El primer ejemplo con singular, el segundo ejemplo con plural, los doctores. Ni. Ni. Ni se usa como marcador de posesión para nombres propios. Se usa ni cuando el poseedor es un nombre propio. Algunos ejemplos. Ang bag ni María ay bago. Ang bag ni María ay bago. Ang bahay ni Jose ay malaki. Ang bahay ni Jose ay malaki. Ang aso ni Miguel ay mabait. Ang aso ni Miguel ay mabait. Diferensya de ni con ng. Ang bahay ng babae. Ang bahay ng babae. Ang bahay ni María. Ang bahay ni María. Babae es nombre común, mientras María es nombre propio. Ni también se usa como marcador del agente en voz pasiva. Se usa ni para indicar quién realizó la acción en una oración pasiva. Algunos ejemplos. Ang aklat ay binili ni Ana. Ang aklat ay binili ni Ana. En Filipino hay dos palabras para decir libro. Aklat o libro. Siguiente. Ang bahay ay itinayo ni Pedro. Ang bahay ay itinayo ni Pedro. Ang kanta ay isinulat ni Jose. Ang kanta ay isinulat ni Jose. La diferencia de ni con ni na, que es plural. Ang kanta ay isinulat ni Jose. Singular. Ang kanta ay isinulat ni na Jose at Miguel. Plural, dos personas. Nina. Nina. Nina es un marcador de posesión para nombres propios en plural. Cuando hay más de un poseedor, se usa nina. Algunos ejemplos. Ang bahay ni na Pedro at Juan ay malaki. Ang bahay ni na Pedro at Juan ay malaki. Ang aso ni na Maria at Ana ay mabait. Ang aso ni na Maria at Ana ay mabait. Ang sasakyan ni na Jose, Carlos at Miguel ay luma. Ang sasakyan ni na Jose, Carlos at Miguel ay luma. La diferencia de ni na con ni. Ang bahay ni Pedro, solo un poseedor. Ang bahay ni na Pedro at Juan. Hay más de un poseedor. Y por último, ni na se usa como marcador del agente en voz pasiva plural. Se usa ni na cuando hay múltiples agentes en una oración pasiva. Algunos ejemplos. Ang aklat ay binili ni na Ana at Maria. Ang aklat ay binili ni na Ana at Maria. Ang bahay ay itinayo ni na Juan at Jose. Ang bahay ay itinayo ni na Juan at Jose.
Ang kanta ay isinulat ni na Carlos at Miguel. Ang kanta ay isinulat ni na Carlos at Miguel. Bueno, resumiendo, el uso de nang es objeto directo, posesión, sustantivos comunes y artículo no específico. Por ejemplo, kumain ng tinapay si Juan. El uso de ng mga es plural de ng o objetos o poseedores múltiples. Por ejemplo, ang bahay ng mga doktor. Ang bahay ng mga doktor. El uso de ni es posesión, nombres propios y agente en voz pasiva. Ang kotse ni Carlos. Ang kotse ni Carlos. Y por último, el uso de ni na es posesión múltiples o nombres propios, agente en voz pasiva plural. Por ejemplo, ang bahay ni na Pedro at Juan. Ang bahay ni na Pedro at Juan.